enseguida empezamos, Un segundico que tengo que configurar el directo de Facebook. Gracias. Y listo. Se queda. Esto debería recargarse. Bien. Estoy probando aquí una nueva disposición. ¡Disposición! ¡Ay! Vale. ¿Qué me puso esto? Dios, tío. Estoy en un grupo de memes y de... Espera, que es que me puso una cosa aquí, un aupador. Que no soy más alto, ¿viste? Que no sabéis. Estoy en un grupo de memes y de stickers. Bueno, dos grupos son. Y como hables te echan. Solo puedes... Como hables te echan. Y muchas veces escribe panda memes un colega mío. Claro, corro el riesgo de escribir. Ya me pasó ayer y casi me pasa ahora. Aquí esta mierda. Apretar un poco. Bueno, eso, estoy probando una nueva disposición del monitor funda. Tiene una resolución bastante extraña. Pero bueno, sigue siendo bastante extraña. Tengo los OBS abajo, en el medio el chat de YouTube y arriba el chat de Facebook. Pero claro, está separado de la pantalla de juego. Bueno, quiero traérmelo más cerca de mi cara. Pues, de otra manera el chat me quedaba al lado de la pantalla del lado izquierdo de la pantalla, pero bueno, ya veremos. A ver si me acostumbro. ¿Qué? Vale. Bueno.
Vampyr. Vampyr sanguinario. Puto. Cuidado, Cuidado. El ojo estaba en la tumba, chaval. Y pasta. Voy a avanzar un poco la historia principal, tío. A ver si hay algo de emoción. Porque antes, un par de secundarias, un poco de libre. Un poco coñazo. Sin embargo, a todos menos a este. Deje curaos. No hay nadie. Curar. Y curaos también. ¿Cuántos curaos? O sea, puedo descansar cuando me salga el rabo. Así que cuanto más avance, mejor para mí. Vamos al funeral de la hermana. No pasa nada, mijo. Coñazo, el viaje rápido. Ir corriendo. La madre. Aquí ya no puedo. Y encima el funeral es en el cementerio chungo. ¿Qué pasó? ¿Te moriste? Bueno. Pues nada, amigo. Estamos en el cementerio. My mother would die if she were to see me in this state. I must wait. Wait for what? ¿Perdona? No entiendo.
A que tengo que ir por la puerta, No me jodas. Good evening, sir. It's me. No quiero nada. Alone, I say, whoever Dejadme, you por favor. Dejadme, por favor. are. All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. Cago en la pu. No sé dónde cojones es esto. Ah, vale, ya me acuerdo. Ya, por ahí nada. Ah, bien, ¿cómo pasar allí? Pues no sé si se abre. Puta. Qué sitio más raro este, ¿no? Parece que ya ha estado también. No entiendo. Espera. A ver, no. Ahí mismo me vale. Tut, tut. Step away, sir. And go back home. Kill him while you can dare.
¡Buah! Watch yourselves! There's one of them! Alimentándose del puto. ¿Siempre por aquí? Sí, ¿no? Ya. No, pero... Go back home, idiots! Nah, este monitor así no me convence mucho. No es el momento. Pero lo tengo muy lejos de... Lo tengo... muy separado del... de donde estoy. Tengo el foco, tío. No me gusta. Estoy explorando ahora, no sé por qué, si me da cuenta, pero bueno. Coputa. Se libró. Yo te digo que daba por culo. A ver. Vertical volteado, nada, horizontal. Tal, y ahora hago así. Rotando. Bueno, su posición. Aquí el problema que tengo en realidad es de... con el ancho de las ventanas. ¿Eh? Con el ancho de las ventanas. Que no quieren ser... Okay. Bien. La de Facebook aquí. La de Facebook directamente no sé cuántos píxeles es esto, pero vamos, me come la mitad de la pantalla. La mierda. Y aquí...
Bien. Pues a ver así. Se mantiene. Prefiero así. Prefiero así. Aniquilar los roedores. Bueno, los bla bla bla. Ya tienes PC. Con el enlace, tío, de la descripción. Pero... Me mando a la verga. Ay. Qué buenas hostias. Un ojo aquí. My dear sister, I don't know if I have the strength. Ay. Y había scouts antes, ahora no. Vale, vamos directamente al funeral. Porque si no, si me pongo aquí a divagar explorando. Chelines. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. ¿Y por qué no puede aparecer a su madre? I am the resurrection and the life. And the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Ay. Earth to earth, ashes to ashes, Dust to dust.
I kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes. Ya pensaba que iba a tirar del farol. Ahí está. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. Ya. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night, and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so A lose me, many pero si me acaba de conocer, la puta esta, ¿qué loved dice? ones I cherished. ¿Qué dices, guarra? Pray for Mary's forgiveness, Que joderse. if you must. I'm not a religious man. You should know that. This is not about you forgiving yourself. This is for her. This is you telling Mary how sorry you are. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. El pis en la Find the iglesia. solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Qué chorrada. Pero ¿cómo se va a confesar si no es un hombre de fe? ¿No ves que eso es una subnormalidad? Yo solo de proponerlo. Cago en la hostia, chaval. Qué joderse. And off to church he goes. A newborn seeking No salto. divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old ¿Quién es ese weaker mazacote? self. What do you want from me? Uy, uy, uy. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name Ascalon. is Ascalon. No, el jefe. Ascalon's will is vampire law. Ah, Learn them, abide Yeah. by them.
Me la mano, tío. Turn as your judge and jury. Juez y jurado, madre mía, qué miedo. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. ¿Dónde estoy yendo? A ver. Ah, mira, de puta madre. Me viene bien ir ahí. Good evening, Doctor. Can I help you? Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? It appears the dispensary is now a major source of contagion in Whitechapel. Someone should do something about it, but no one cares. Pegada mía. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. A la putuca que dice. Good evening, Christina. Change Puto your cabezas. mind, Mr. Reed? No. No. Could this be the scarf you lost, Miss Popper? It is much more than a scarf to me. It is the only thing that connects me to my family and my country. Thank you so much. Oh, Dios, tío, he perdido hacer una... Conseguir una pista de ella, tío. Take care of yourself as best. No entiendo. Pero bueno. Hice la investigación. Realmente ya estoy viendo yo que esto para conseguirlo todo hay que mirar guía. Así que nada, me follen. Tío. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Qué miedo meterse ahí. I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies Joder. beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? She died because of me. How do you think I feel?
final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. No sé para qué vas a la iglesia. Calamar, que eres un calamar. No me jodas, con tus lloriqueos. ¿Sale aquí o no sé? Está siguiéndola, ¿no? ¿Qué? Supongo que, yo qué sé, me la encontraré eventualmente en algún lado. Vale. La puta dice que está limpia, solo faltaba ahí. Que no se hubiera lavado. Hostia. Hay un sacerdote de estos obispos de su mierda. Bueno, mira, este ya es más flojete. Aquí abajo hay dos comiendo. Ahí están. No sé yo quién les joda la comida. Están creciendo. O sea, otro no me vio. Tranquilo, ninja. Oh puta, ¿has visto lo que saca, no?
Chan, chan, chan. Chan, chan. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Fear be gone. I would harm no child of my Vale, making. lo de sangre que decía que This cura. is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be stilled, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the servant of knowing with iron spur. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Nunca lo sabrás. Maybe Edgar can help me with this one. Ay, déjame cerrar aquí. Vale, ya de paso a Raúl. Estaba. Permiso para escribir. Ándale. Vale. ¿Cómo? Ah. Nivel 4. Pieza de empuñadura eficaz. Me falta. En 5. No los puedo poner. Vale. Debería ir al indio de abajo. Vamos a cogerle más.
God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. La han pillado. Bad news indeed. La han pillado, amigos. Pues nada, vamos. Pum, 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 pum. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. Ah, vieja. She was Miss Harriet Jones. Huh? I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Joder. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Pre-Wen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff. McCallum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. A matar a ese. El santo apenado del East. Vale. Más. Joder. Más cerveza. A ver. Cerveza más.
pam, pam, pam. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Voy a comprar a este hombre lo que pueda comprarle. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Yeah. Can you tell me anything about recent events in the hospital? Oh, goodness me. This whole story is such a shame, sir. I have no idea how it happened. What are you talking about? Poor Miss Jones. Her body is missing. Someone stole it. Miss Jones's body has gone missing. Yes. The body was brought here this morning, and now it's gone. Who could have stolen a corpse? That's exactly what I asked myself for the whole day. Who could do such a thing? These are terrible and shameful times, Dr. Reed. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinket. A ver, valorios. Vale, será más rápido así. Perfecto. Pues muy bien. Vender no vendo nada, porque claro, prefiero convertirlo en componentes, vamos, digo yo. Obvio. Una carta, ¿eh? Vaya, vaya. Sí, claro, era el marido con novete de Edwina, ¿eh? Hey, Doc. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? All I know is I ain't letting anyone rip my throat out in my sleep. I found myself a nice blade, Doc. I'm ready. Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. A lucky charm? I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. Do you want it back? I don't need it here, but if you'd be kind enough to bring it to me, I'd be really grateful. A grateful Clay Cox? I might just find your knife and bring it back to you to see that happen. I can give you directions, but I'd be surprised if you managed to find it. My hideout isn't meant to be found easily. What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean, we both have claws and we both love to bite.
I'll leave you for now, Mr. Cox. A ver. ¿Dónde está Mr. Cox? Ah, aquí, joder. Encuentro el cuchillo de Spy Cox. A ver dónde está. Buah. Lo encuentro fijo, no me jodas. Está aquí al lado. Chaval. It seems the Priwen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Y tampoco. Esto lo voy a tener que pegar. ¿Qué coche le he dado? Puta. Bueno, qué hostias les meto, chaval. Es que ni las ven. Ay. It's locked. Locked. My God. Va por culo. El otro ahí yo. ¿Cómo puede ser? Bueno, se me da igual.
Aquí también he estado, ¿no? Ayer, creo, buscando la receta de la que no estaba aquí, evidentemente. Estaba aquí. Porque la encontré hoy. Y sí, se conseguía con la historia. Más que nada porque la historia te lleva a ese punto, a ese cementerio. Vale. Vale. Bueno, estoy. Y vamos. Avanzando la historia un poco. Episodio 3, vamos. Segunda misión, creo, así, del episodio 3. Ya casi me matan, Casi me mata. Tenía un buen nivel el cabrón. Mira, qué guay. This must be Clay Cox's knife. A fine blade. No wonder he wants it back. A ver. El cuchillo este. Ah, aquí. Pues es normalito, Ryzen 5. 16 GB de RAM. No sé, no me acuerdo ahora la frecuencia de la memoria. Hay una RX 580. La tengo desde hace 2 años. Exactamente, la gráfica la compré en julio de hace 2 años. Y el resto de las cosas las compré este año. Y bueno, la perfección tampoco, Pero bueno, me contrastear un poco ahí. Yo lo que paso son de 4K, 2K, eso paso. 1080 y quitando, pues, lo único porque la memoria estaba cara en general y los discos duros también, pero vamos, la gráfica esa hoy día no sé cuánto costará, 200 y pico euros. Es que no sé si estará ya hasta descatalogada, la verdad, Vamos a mirarlo. Ay. Comprar. Bueno, mira, está aquí. Simplemente. ¿Está aquí? Nada, está fuera de stock. Pero mira, 260 euros salía aquí. A mí me costó más. 310 me debió costar. O 300 por ahí, 320. Es que esta ya está descatalogada, claro. Ya te venden modelos más nuevos. Pero vamos, que por ahí. El procesador 180 me costó. La placa 100. Es decir, que podía haber gastado mucho más pasta, pero bueno, que yo siempre ajusto los presupuestos, tío. Paso a andar tirando el dinero. Paso. Pero bueno, ahora está bien. Ah, bueno, ya sí, en Argentina estáis jodidos, es verdad. Sí, que ya me lo explicaron y demás. El asunto. En México va a estar un poco mejor para eso, para las importaciones y estas historias. Pero la verdad que no sé, supongo que eso quiero decir que afecta a más cosas, más que los videojuegos. Entiendo yo, entonces, claro.
Por eso, sí, que necesitaréis más trato con Estados Unidos o con otro país intermediario que no sé qué. Pero bueno, que no sé, yo no entiendo de esas cosas tampoco. Pues ya comercio internacional se me escapa completamente de mis aptitudes, si es que tengo alguna tendré. Pero bueno, a lo que me refiero que habrá productos de primera necesidad que se vean también afectados por esta problemática, ¿no? En Argentina me refiero. A ver, los juegos, o sea, los ordenadores y demás, excepto para trabajar, son artículo de lujo, con el IVA más grande y toda esta mierda. Entonces quiero decir que un tratado que solo fuera por ordenadores, pues es un poco... Tendría que ser, pues, para todo. Bueno, sí, es que no hay que mezclar. Una cosa son los argentinos y todo lo que se desarrolle por ahí de cultura y demás, de gastronomía, música, arte, etcétera. La gente en sí mismo, los pueblos distintos de por arriba y de por abajo. Y otra cosa es la casta política, que en general es un cáncer en todas las partes. En unas más y en otras menos, pero bueno. En España estamos igual, lo que pasa que bueno, no tan fuerte. Pero vamos, podríamos estar muchísimo mejor si no fuera por los retrasados estos que nos gobiernan. De 100 años para 100 años no voy a poner tanto. De 80 años para aquí, bueno. De Argentina será parecido. Ponte de 60, ¿no? Cuando acabó la dictadura en Argentina. No me acuerdo. 80 y poco, ¿no? 83, 86, no me acuerdo, tío. El tipo ya de dictadura, eso ya ni lo cuento. Pero después... Desastre. Bueno, en mi opinión, corrígeme si me equivoco o si piensas otra cosa. Pero imagino que no iré muy desencaminado, la verdad. O menos. Uy, que hostia, se comió. Pues sí, la verdad, cuanto más te estudies, mejor, tío. Porque así vas ya... Hay que estudiar, tío.
Sobre todo si quieres emigrar. Mejor, porque sin estudios, tío... O sea, o cuanto menos estudios tengas... Claro, gente sin estudios los hay en todos lados. Entonces pierdes ahí... Sin embargo, si vienes preparado de fuera, da igual que sea de fuera. Se te rifarán igual, si eres bueno más, claro. O sea, si vienes estudiado y encima bueno, pues ¿para qué contar? Eso pasa también aquí mucho en España, tío. Que la gente estudia ingenierías y medicinas pagadas por el Estado, claro. Obviamente, bueno. Por la educación pública, vamos. Los que van a pública. Y los cracks se los llevan fuera, o van ellos fuera directamente porque aquí no los van a pagar tanto. Pues obviamente se van. Entonces estamos ahí pagándoles a los alemanes de los cojones. En fin. Hey, Doc. I have found the... In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. A ver qué mierda me da. 20 chelines, madre mía. Who knows what I might do now I feel invincible again. 20 chelines, me lo tenía que haber quedado. Qué mierda, tío. I'll leave you for now, Mr. Cox. Mr. Cox. Mr. Cox acá. Me faltan aquí dos. Voy a marcar esta, que es la que creo. Sorry, sir. No admittance. ¿Qué fue donde conseguí? Easy does it, boys. We can do this, vermin. Find it, bloody leech! Filthy piece of shit! Don't like that, do ya? Ya, que me hace muchísimo daño esta mierda. Buenas, Pepper Shark, ¿qué tal, tío? Welcome. Pues bien, hay que repartir un par de hostias y a ver si logra avanzar un poco en la historia principal. Pim pam. Brutalidad policial. Ah, no, que no soy policía yo, soy... Bueno, sí, soy policía de la oscuridad. ¿Qué pasa, Lecar? Sí, señor. Pasa que son todos hombres. Ah, ok. Está acostándome, ¿eh? Ahora aquí repartido unas hostejas. Reúne información sobre la ubicación de Southampton. Buenas noches, tío, ¿qué tal? ¿A qué andas jugando, Licker? Voy a por... ¡Mierda! ¡Ay!
wet boots keeping things straight, these parts would be running completely amok. Foolish girl and her pretty principles. She's got no idea who she's dealing with. Foolish girl and her pretty principles. She's got no idea who she's dealing with. Without the wet boots keeping things straight, these parts would be running completely amok. Moron had me laughing at first. To think, he's a bloody vampire hunter. For now, everything seems under control, more or less. Don't forget to keep an eye out for this guard of something, sweetie. Sí, todavía te queda entonces la parte final, claro. La base final. Sí, te queda un cachín. A ver, no es tan corto, ¿eh? Lo que te voy a decir. Ah, sí, ya jugaste la campaña esta nueva de Left. Oficial. Ferianal. Yo ya que hoy no quiero liarme. Le han puesto... Bueno, a ver, que no sé todavía si está o no. Creo que sí, según leí por ahí en un título en un directo, pero no lo vi ni lo probé ni nada. Lo anunciaron el viernes pasado, la semana pasada, no sé qué, o no sé cuándo la anunciaron y ya debieron de ponerla hoy. O ayer, no lo sé. No sé la verdad, porque no... A ver, no tengo prisa, es decir, campañas nuevas... Es que no sé cómo decirlo, tío. Campañas oficiales, que sea oficial o no, me la chupa, la verdad. Más que nada, o lo único porque lo va a venir dentro del juego. Sí. Sí, no sé si jugaré mañana, si juego mañana, podemos jugar mañana, y si no el viernes seguro. ¿Y qué te digo yo? Y la semana que viene estoy de vacaciones, mínimo lunes, martes. El martes es festivo, lunes, martes y miércoles. O sea que habrá vicio largo del Left 4 Dead. Fin de largo Left 4 Dead, a priori. O igual 2 días muy hardcore y el otro para descansar por el medio, no sé. Ah, bueno. Y bueno, el resto de días también. Jueves y viernes también. Pero estoy a ver si recupero ese viernes, jueves y viernes. Y lo atraso un poco, tío. Porque es que, joder, tuve vacaciones a principios de igual. A finales de julio, tío. Y a estar trabajando desde casa y eso, tío. Tampoco es que tenga esa presión. Yo qué sé, tío. No sé cómo explicarme. No sé. Igual movía... Pero bueno, si no se puede o algo, pues nada, me la como la semana de vacaciones y ya está. Y si se puede, pues nada, lo cambio para noviembre, que no tengo escogido nada en noviembre. Tengo puesto en octubre puente de la Hispanidad pues cojo el puente de los Santos. Sí, lo tengo realizado, estoy en casa, tal. Es más tranquilo, tío, no
No estás tanto tiempo ir y venir del curro, con prisa para sacar las perras, comiendo, puedo comer tranquilo y echarme ahí un rato antes de volver. A ver. Ya te digo que ya tuve una semana que en realidad no era una semana, que eran casi 15 días, porque eran... Bueno, miento, 15 días no, casi 10 días, perdón. Sí, esa es una ventaja de la hostia al Iker, tío. Porque yo qué sé, te acuestas un poquitín más tarde, estás por la mañana, haces la mañana, te da un poco después de comer un poco de off, de apalancamiento. Coges y te echas un pigacín de media hora, una hora. Claro, al estar en casa, bueno, bajar las perras y al estar en casa, se come en 15 minutos, tío. La comida ya está hecha. En fin, vale, digo, pues aquí. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Un desconocido, ¿eh? Good evening, sir. Good evening. Have you witnessed Sir. any suspicious activity or strange Itchable. events recently? And what do you define Tus as pelos, son esos pelos que me lleva. More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton. Ichabod Vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? A Vampyr Hunter. Really? A quitar I know esto. what you're thinking. I'm Está just jodiendo. another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Rodent. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything. Este es un cazafantasmas. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Dirty business. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus Vaya on my fricardo. patrols. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Si él lo dice, pues nada, será así. Claro, Cheo, claro. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour, but I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? Pues a dónde vive. Personal, Doctor. Ah. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what,
Go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Goodbye, and good hunting, Mr. Throckmorton. Vale. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? Ah, joder. Ya sé quién es el cura, coño. The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Gracias, mozo. Goodbye, Mr. Watts. Mr. Watts. You still working at this hour? That's what... Were you aware of Tom's past incarceration? That's the first thing he told me when he offered me the job. He didn't want me hearing about his past from anyone else. Did it surprise you to find out about it? Not really. I was already aware of his reputation before I met him. That's why I came to the Turtle in the first place. Most people would have run away because of that. Not me. I thought a man like him could give me stability, you know? At least to some degree. And I wasn't mistaken. No, ¿eh? No, pues igual no lo pusieron. ¿Te salió que se actualizó? Es que no sé, tío. A ver. Tiene que haber... punto de encuentro. Hola gente, ¿cómo están? Espero... ¿Este vídeo de cuándo es? ...30 de agosto. No. Esto no puede ser.
Last Stand están los que había de siempre, en el workshop, de Survival. Pero si reinicio el juego, si reinicio el servidor, cuando hay update lo dice. No como aquí que te llega en el servidor. Si hay un... A ver, te lo digo ahora. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Si se me actualiza el servidor. El servidor siempre tiene que estar actualizado. Entonces cuando hay una actualización, al reiniciarlo, siempre, si hay una actualización, se actualiza. No... No, no dice nada, tío. Bueno, el Walter no dice nada. Walter, ¿tú qué estás puesto? O sea, ¿ya salió la campaña? La versión del juego... No, ahora dice. Bueno. Ya lo veremos cuando tal. Miss Cavendish, would you be willing... You better ask Tom. Why not We respect the privacy of... Sabrina, tell... Sabrina. Not ashamed. Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. Who's mock... I mean, we're always together. Tell me, Sabrina. He proves it to me every day. And you don't think he might... We can all do terrible things. Goodbye, Miss Cavendish. En mi live entró hoy no. Mira a ver. Si te enteras de algo, Laker, si alguien te dice algo. Ay. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like the gossip, tell me more. but I heard that the sad saint was a Ahora, baby, Licker. as a baby in front of a... ¿Qué coño está? Vampyr. Venga, a ver si avanzamos. Coño. Sabrina seems very fond of... Sabrina quiere comerle la pirulina. I really do.
I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her, for sure. What is bothering you, then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Sí, te va a poner a ti la cabeza como una maraca, que no es lo mismo. Es lo que te preocupa, no me jodas. Anda, cabrón. Goodbye, Mr. Recuéntaselo a otro. I should have offered a drink to the boy. Be he cursed or not, he's just another lost orphan. A ver, déjame marcar la misión secundaria. Esta no. Ah. Que no sé cómo tengo que hacer, pero bueno. ¿Qué? Es bien culero. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Sé sus cosas. The sad saint? Yes, he was. You don't say. You still use your husband's name, Edwina. Es verdad, joder. Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife, and his name means something round here. You never paid him a visit at the Pembroke Hospital, did you? And I don't intend to. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish flu. Qué cabrón. Cabrona, perdón. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. Hostia, ni puta idea, tío. No tengo ni idea. And your conscience. Ahí sí que no te puedo ayudar. You kill without hesitation. No tengo ni zorra, no sé si con qué se hace, si con Blender, si con Unity, no sé si con vale cualquier cosa. Tocará que exportar los modelos, no sé, no sé. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. What happened? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. Tell me your feelings about Booth's belief in monsters, Edwina. It makes him look weak in front of the boys, that's my feeling about it. But ghosts don't scare me. You don't believe he really saw something then? I don't care what he saw or not. All I know is that a real man keeps his fears to himself if he wants to be obeyed. Hombre, Unity es un framework de desarrollo. Eso sí lo sé. Tienes ahí para 3D, para 2D, para lo que tú quieras. Claro. Pero lo que no sé, si las animaciones, si eso no lo sé. Ahí sé que también se puede hacer código, se puede... 3D se puede hacer seguro. Buenas, Reservoir 17. Estoy jugando Vampyr, episodio 3. Estoy aquí preguntando a esta moza si viene a tomar algo. Pero dice que no. Así que nada, sigo con la misión. Sigo con la misión. Esta no tiene, a ver. Empuñadura corriente, empuñadura diminuta, Esta tiene todo armas y cosas de esas. Ah. ¿Qué es esto? Vaya. No sé. Mira este bigardo. No manches, guaye. Guayu. Hijo puta este. Mira qué daño me hace, mira qué daño me hace.
Me mató. Hostia, mucho daño ese ácido. Daño agravado. ¿Ahora dónde me deja? Espero que no muy lejos. Supongo que no. ¿Qué cojones estoy? Ah, no estoy muy lejos yo. Estoy bien, vale. Voy a meterme primero con estos. Mi madre. Me dañaron. Me dejó el culardo hecho un mierdardo. A veces me distraigo de la vida, tío. Normalmente no me hacen tanto daño. Uy, 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 cuidado con el yobu. Cuidado con el yobu. Nos muerde. Vale, a palos. A palos mueren todos, chaval. El hombre lobo, el cura sacerdote, violador anal y todos los demás. También, todos muertos. ¡Uy! Son bastante más nivel que yo, 20. ¿De qué hablas? ¿De panocha y bulete? Hay que comerlo todo. El culo y todo. Pim pam pim pam pim pam pim pam pim. Toma, cabrón, hijo de puta. ¿Para qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Me pusiste nervioso. No quería que pasase esto. Ahora os jodéis. Sí, os jodéis. Duro. Parecen un cerdos, más que... Toma, por hacer viajes ahí astrales. Hostia, que te llevas. Otro, toma.
Ay, ¿qué pasó, amigo? ¡Te moriste! ¿Qué pasó? ¡Te moriste! Pobrecito. El chupador chupado. ¡Ja! Vamos. Vamos. Dejará pasar ahora, ¿no? Sí. Estaba cerrado ayer. Yo vine aquí ayer y estaba cerrado. ¿O no? Estaba bien. Es que tengo dudas. Era aquella la que está. Igual esta era aquella la delantera que estaba cerrada. Puede ser, puede ser. Posible, es posible. A ver. Está cerrada, me cago en puta vida. Entonces, ¿cómo cojones quiere que coja yo ahí? No hacen. Ya lo jugué, Gracias. Ya lo jugué en directo. No a un nivel de 100% a todo, pero vamos, la historia y fuera. Bueno. No sé. Me mola los juegos así de rol y eso, pero... Sí, no sé. Es un poco repetitivo al final. Pero bueno, lo jugué, no lo dejé... Uy. Bien matado ahí. Bien matado, Pero bueno, este no es de rol, Pues te acabo de salvar, hijo de puta. Mierda. Este tenía más chicha que yo. Madre que lo parió. Me han derrotado. No sé qué le pasa a esto. Quedó catacroker. Ahora. No me deja en el mismo sitio, tío. Dios. ¿Y si voy por el otro lado? Pues estoy yendo por arriba. Estoy por aquí. ¿Qué le pasa a este? Tell me about the man you killed, Booth. What happened? Tell me about. One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Don't you see it's an endless spiral? One day, it will be you who will be stabbed, or shot, or worse. That's what my sweet Edwina always says, that one day I'll get it too. But she says it with the most beautiful smile, my Edwina. I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know. Good boys. Do you know Edwina suspects you to be unfaithful? Edwina's the one who asked to be called Mrs. Cox, even though Clay hadn't touched her for such a long time. You have not answered my question. She's a passionate woman. I've no doubt she'll shoot me down if I ever betray her, but that's not going to happen. I love her as she is. I know you believe monsters are real, Booth. They are. I know, I saw one, but no one believes me.
Amigos. Tell me what you saw. It was a few years ago. Clay Cox was still the boss then. He'd sent me to the shipyard to find La out moza del who was jefe. stealing tools and ropes at night. At first I thought it was an old lady with a limp. It looked frail and crooked. Then I saw Good her cross. grab a bloody beam and lift it like it was a stick. I shouted. It looked straight at me. Do you know what it was? It was all eyes and long teeth, but I couldn't see its face. I shot at it when it moved towards me and I hit it. And then it jumped and vanished in the shadows. You could have imagined all that. These docks can be Qué so calor. gloomy at night. Joder. With the fog and the wind and the boats creaking. No, Doctor. That night I saw the fucking sewer dog for real. It's not a beast like the stories say. It's the ghost of an old woman. Bullets can't stop it. But no one believes me. Are your friends mocking you? Even Edwina told me once to never speak about it, but I know what I saw. And it wasn't human. Not human at all. Muy bien. Do you know where The sad... he was one of... Oh, yeah. Goodbye, mister. Hay que matarlo. ¿Se ve bien por aquí? Sí, por aquí creo que voy bien. Vale, voy a coger primero. Aquí me deja entrar, no me va a dejar. It's locked. Nada, no me va a dejar. Vale. Esa misión queda para más. Vale. Igual, gracias, Res. Gracias por pasarte. Nos vemos, tío. Seems like the guard Uy, 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 me han visto. on Sean Hampton's trail too. Chao. Vale, sí, es de estos bosses. Dame... para ver un corriente. Me dieron ahí una pistolica. Una pistolica, quiero. Medio decente. The wounds on this corpse are deep. The result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Pues habrá que matarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Orillas del Bajo Támesis. Vale. Vale, claro. Ahora es cuando abrimos esas puertas. Que hasta ahora estuvieron cerradas. London Opinion.
Oye, ni tan mal. This poor man has just been slaughtered by a vampire. The body's still warm. Está lleno de... Sí, que fue el que escapó antes, ¿eh? Sí, pues ya no escapas más. Cabrón. Ah, quedó vivo este cabrón, pensé que había muerto. Chelines, codeína. Artelán de Vampyr. Mira, Nosferatu. Qué guay. Tendré que pegarlos, digo yo, ¿no? No, joder. Pues que me sin querer. Por idiota lo que me... Muérase, muérase. ¿Qué será esto? No suele ser nada. Y aquí
Para no ser menos nada tampoco. Pensaba que ya moría. Fireman. Vermintide. Hostias, y a volar. Lo malo que le veo yo a este juego, y todavía no creo que haya llegado ni a la... No lo vi, que va, tío. Yo son unas cosas más miro, tío. ¿Qué va? Dime. Oh. This is no place for you, sir. We can deal with it. ¿Qué pasa? ¿Están guays o qué? Bueno, supongo que están guays. Bueno, envidia. ¿Qué haces, hijo puta, por la espalda, hombre? Ya está bien. ¿Aquí estuve? Sí, pues está la caja abierta. Sí, señor. El 3070 mola. Y el precio es de que... No, tío. Eso se me escapa completamente, tío. Yo como mucho 300 euros pago en una gráfica, no pago más. Ya se pueden poner como quieran. A ver, si me la quieren regalar de puta madre o si me sobrara el dinero. Pero... ¿qué va? ¿Qué va? Porque... el problema es que va a correr ahí. Que aproveche eso. Le Fordez. Porque no sé. Son grandes de qué? De tamaño. Para que necesitas una caja grande, ¿no? Eso también. Eso también. Hay que mirarlo, porque si pillas una gráfica y no te entra en la caja, luego va liada. Yo bueno, tengo una caja generosa. Me sobra caja. Bueno, sobra caja. La compré amplia, vamos. Bueno. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Mr. Fancy Pants. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? Por la anterior a esta, la que tenía, la que me cascó. Sí, era una Nvidia, una 770. La que tenía. Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job?
course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? $1500, chaval. Uf. What can you tell you what? Just... If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh. You want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me... Una victimista, llorica. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Oh no, Miss Paxton, you really don't know my kind. You have no idea who I am. All right, okay. No need to get all worked up. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Vaya, vaya. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men. Well, I'll leave you for now. Otra misión secundaria. Está lejillos, ¿no? Vale. Entre comillas, lejillos. Good evening, miss. I'm Dr. John. Son todas igual de guapas aquí, ¿eh? Igual de guapas. Un culo. Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town. You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Lottie Paxton. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him... Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my... Vaya harén que tiene aquí el santo este. What can you tell me about the sad saint? El santo apenado. Te mete el nepe si te has descuidado. Sobre todo si vas así, el pelo desaliñado. Como esta...
What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. Which? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Shornhampton Shelter. No one would dare to be violent there. You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Esto nada. Y esto ya está, ¿no? Vale. Goodbye, Miss Paxton. Goodbye, Mr. Paxton. O Mrs. Paxton, no sé cómo la llamo. Mr. Vergas Paxton. No es esto. Es decir, estás aquí dando vueltas a ver si encuentras algo. No hay nada, a veces hay, pero no está tampoco, no sé, muy claro. A veces brillan las cosas, a veces se confunde con otros brillos que hay fortuitos por el escenario. Periódico antiguo, a ver. Está cool. Hombre, me molaría un poco más si no tuviera... O si fuera negro, eso que lleva en marrón, pero bueno. Y más oscura, pero bueno, da igual. Está bien, está bien. Está bien hermosa igual. Te pillé. Glad to see you again, Mr. Reed. Lottie. Giselle killed her. Couldn't stand was how she cried at her funeral like she was the one left alone. Giselle. Giselle is the only family you have left. Don't you think it's time you forgave her? Sometimes words are harder to forgive than acts, Dr. Reed. Qué flipada. Perhaps your sister is not as tough as you are. I know that, and I don't blame her. It just makes me sad that my own sister is the person I understand the least. Goodbye, Miss Paxton. Miss Paxton. El otro Paxton. You again? Sí. What do you want? Claro, son alemanes, por eso pues, está, es incluso más fea. Giselle, tell me about the death of your mother. After our father died, Mother worked so hard she made herself sick. ¿Ves? We spent all the money we had on useless drugs and doctors. It was hell. Hell? What do you mean? The three of us were exhausted and desperate. And when I'm desperate, I tend to get angry. And I'm hard to live with. Lottie said I killed Mother.
Your sister was suffering too. I'm sure she didn't mean what she said. I don't want to talk about that. It was years ago. We Paxton sisters are tough. We don't apologize. Bien dicho. Es un bicho. Ese ya te lo digo yo. Giselle, I know you sleep at Hampton's shelter. What can you tell me about him? He provided a roof for me and my sister. I am grateful, of course, but he gives me the creeps. Why is that? He's always sad, like he's about to cry. He's always asking us to get closer to God, to give ourselves to the Lord. Creepy. Creepy. Bueno, pues estas perras no tienen nada más que decir de momento. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Miss Paxton. Mis pelotas Paxton. A ver. Ay, no te había leído antes lo del bueno que posiblemente baje en precio las series 2000 y puede ser comprar una 730 o 740. Series... Ah, las dos, vale, sí. A 2030 o qué. 730, 740. ¿Qué es? 730, 740. No es lo que es. Pero bueno, sí, sí. Cuando salen nuevas gamas, lo bueno es que las anteriores bajan de precio. Unas drásticamente, otras no tanto. Depende. You again? What do you want? Well, I'll leave you for... Me acuerdo que mi hermano me regaló hace, bueno, en su día una 9800, una Nvidia 9800. Sí. Y esa se me quemó también. Brr. Qué raro. Una GeForce, sí. 9800 de... GT 9800 era o... No sé, bueno. Pero vamos, que tiré años y paños con ella también, ¿eh? Y un día quemó. Y no hubo manera de... A tomar por culo. GeForce, ¿tú qué dices? ¿Que GeForce 730 o 740? Ah, vale. ¿Qué dices? GeForce... Pero eso... Pero ¿para qué vas a...? Eso espero que sea muy barato entonces, porque ¿para qué vas a gastar dinero en eso? Una 730. De las viejas, dices. Bien, o viejas. La que me quemó, mira, una 770 de esa serie, dices, ¿no? La 740. Ah, vale, vale. Vale, vale, ya te entendí, sí, claro. Sí, tienes que ponerla, claro. En ese caso sí. Estás jodido, sí. Y por lo menos arañas un poquitín más de tiempo al equipo. Lo que no sé si te merecerá la pena, eso ya no lo sé, eso tienes que evaluarlo tú. Eso tienes que evaluarlo tú, a ver si te merece la pena. Oye, puede que sí. Si te da para correr algunos que otros juegos más, cojonudo. Pero claro, si la vas a poner y va a ser parecido... No lo sé, no lo sé. Es una putada, ¿eh? 2 GB GDDR5. Bueno. Vamos a ver. Algo mejor te irá, digo yo. Como todo, pero bueno. Está loca, estoy hablando de... Mamá. Dice, descansa para evolucionar, pero ahora mismo no me salen los cojones. Vale, no, ¿quién está aquí? Antes de interrogarlo voy a robarle todo. Lo que pueda, claro. Está un poco raro este señor, ¿eh?
Ya. Hombre, si encuentras alguno que te lo haga. Why the long face, Doctor? Is it all that worries you, Sean? My long face? Really? This is a blessing for me to become a Skal. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. A ver, si lo encuentras barato y encuentras a alguien que te lo haga y te lo deje fino, que no lo tengas que hacer tú ahí arriesgarte si no lo sabes hacer, que la puedas cagar, guay. Porque, a ver, en realidad, eso alguien que sepa soldar y de soldar y todo esto electrónico tiene que saber, tío. Otra cosa es que no le compensa hacértelo porque sea muy fácil o yo qué sé, o no lo sé. Pero ya ves todos los vídeos que hay por YouTube de peña haciendo burradas. O sea, que hacerse se tiene que poder hacer. Claro, esta peña que hace burradas también es verdad que, bueno, pues para también o lo están enseñando o se dedican a hacer modificaciones y te lo enseño y luego te cobran ahí. No sé. Obviamente te cobran. Pero bueno. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain? And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Ni idea. No tengo ni idea porque no... Yo tenía AM. Y, AMD, el AM, ¿no? El AM era. AM, sí, AM2, AM3. Sí. Esas es las que tenía yo. Era un chollo para los subdates. Very well. You have definitely intrigued me.
I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Que era 2000, me habías dicho, o qué, o 1000 algo. No me acuerdo ahora. Creo que me habías dicho algo. Alguna vez. Me habías comentado, a ver. Bueno, es cucarachín, 1500. Suena que me habías contado. ¿Qué tal, cucaracho? ¿Cómo va usted? Sí, sí. 1500 hercios, es lo mismo. Uy. Ya se acerca el fin de cucaracho, las vacaciones. ¿Tú cuándo tienes vacaciones, tío? Sí, ayer estaba cansado, tío, sí. Me daba pereza. Me daba pereza ponerme, tío. Había estado en el bar y eso. Y nada, me puse a ver. Me puse aquí a gamburrear intentando instalar Windows 98 en una máquina virtual. A probar unos juegos viejunos. Y también estuve viendo un par de capítulos de South Park. Bueno. Y luego cuando me acosté vi un capitulín del Patrón del Mal. Con Pablo Emilio Escobar Gaviria. Que bueno, en fin, un culebrón. Una telenovela de libro. ¿Qué pasa? Que bueno, como es de... Sí, sí funciona, sí. Sí funciona, pero hay un retardo. Tengo que probar una máquina virtual del XP. Porque esa... Tengo que probar una del XP, a ver. El XP todavía está cerca del 98 y a ver si funciona. Es que me bajé los CDs estos que se llaman CD Mix. Tú no sé si los habrás conocido. No creo, porque creo que las eran compilaciones de gente aquí de España. De piratongos. Allá por los 90. Que te metían en un CD, pues X juegos, los que entrasen, te quitaban las intros, no sé qué, te los ripeaban, que se dice, y te ocupaban 4 mierdas, y se te jugó el Diablo, al Quake, o lo que fuera, te venían en un CD, un cojón de juegos, tío. Y te lo vendía el chungo de clase, el piratilla de clase o conocido, te lo vendía por lo que fuera, ¿no? Yo creo que no llegué a comprar ninguno porque en aquella época no tenía PC. Pero sí tuve algún CD Mix, vamos, en propiedad. O lo que fuera. O grabado, prestado y luego lo grabé yo para mí. Y eso, el Diablo 2. Sí, lo que pasa es que para probarlos tengo que, más que probar juegos retos, probar los CD Mix. Lo que pasa es que eso, tengo que probar en una máquina virtual, no corren en Windows 10, además eso tiene más virus que una puta enchunga. No, eso no puedes andar metiéndolo. De hecho, es que ni te lo abre, te dice, ¡pum! Se encuentra un virus. Esto sea que... Voy a poner una birra, ¿eh?
Ese lo sigo yo también, Walter. Va, pero eso que va, tío. Eso es que va. A mí es inviable. Peña que vamos, que cacharrea saco. Que le mola el cacharreo y demás. Yo aquí en mi casa tampoco podría, no tengo sitio, tío, apenas. Sí, no, ya lo vi. Se monta equipos. Se monta equipos, yo qué sé, por ejemplo, no sé, un Pentium del 90 en MX, no sé qué, con piezas que le van regalando, que no sé qué, no sé cuánto, lo monta y lo hace funcionar. ¿Existen en la red el qué? Seguramente cucarachín, tío, para domingo. Es que no me envicié con este, tío, y también me da un poco pereza lo de cambiar los textos. Porque ahora que tengo que cambiar los textos en... muy pesado, tío. Es muy pesado. De hecho, tengo que empezar el directo para poder cambiar la foto en YouTube. Porque el hijo de puta ahora ya no me funciona. El restreamer este ya no me funciona. Con YouTube, Porque gracias a YouTube, ahora YouTube hay que usar un panel nuevo. Entonces le daba ahí, empezar y ya tenía todo preparado y ya empezaba. Pero ahora no existe... Sí, claro. Es que si te estoy entendiendo, si existen software para MS2. No, yo qué sé, existe MS2 mismo, claro, te puedes bajar MS2 si quieres, tío. Claro. Y te lo bajas en ISOs o lo que sea. Y disquetes supongo que también podrás comprar. Supongo. Alguien lo venderá, a ver, Amazon. Digo yo. Disquetes de 3,5. Mira, Imation. Lo que pasa es que prepara la pasta. Aquí hay unos de 10 euros. 34 euros, 35 euros, verbatim 30 euros, prepara la pasta. Eso para el dispositivo físico, Pero lo que es el sistema operativo, aplicaciones o lo que sea, claro, eso te lo bajas por ahí, o los drivers o esas cosas, eso todo, hay repositorios por ahí o webs que recopilan. Bueno, es muchísimo mejor, para lo que te digo yo, es mucho mejor lo que hace este hombre, pero claro, luego pues... This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. No me jodas. Buenas, Yanka. Uy. Oh, Dios. Buenas, Juan David, ¿qué tal? ¿Cómo andamos por ahí? Que ya se acerca el fin del señores. Viva el vino. Y las mujeres. Uy. Toma, puto. A dormir. Giselle's stolen money. Everyone has some unethical ways of financing their war. Atacaron a la vieja, El queo. Les queo. Culleres, no sé qué es eso. Mulleres con Y.
Oh. Las mujeres. No me acuerdo por dónde era, a ver. ¿Qué prisa de...? Ay, va mío. El que no existe, oh. Uy, uy, uy. Sí, parece pie. Parece Orin. Surprise, motherfucker. No, me no. Oh, Dios mío. A tirito que me pegó el cabrón, ¿eh? Toma, sacerdote. Agárrame. Bueno, no, sacerdote no se lo puedes decir porque... Bueno, sí, se lo puedes decir. Si eres mayor de 18 años, se lo puedes decir. No tienes problema. Pero no tienes si eres menor. No digas que es un sacerdote porque te toma la palabra. Malamente. Espera mal, muy mal. Parro. A dormirla. A dormirla, pendejo. Club. Chelines. Palabra es más graciosa. Chelines. ¿Dónde pollas estoy, tío? No, no estoy donde tengo que estar. Qué horror. Espera que fuera un poco más potente el vampiro este, macho. Un poco... Ahora sí, joder, ahora sí voy bien. Vale. Just blow. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any... I'm afraid your posters were destroyed. It cost me good money to print those posters. Such a pity people don't take the vampire menace seriously. Did you really think the posters would be useful? See the Posters sad state of the antivampiros. East End? How a single man can help so many people? I consider myself the discreet protector of these men and women. Tell me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Hampton? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Vaya, vaya. Goodbye, and good hunting, Mr. Throckmorton. Wet boots shouldn't be fighting each other. They've got bigger problems. ¿No está Giselle? Está Loti. Está el cabrón este. Ahí está. La doña. You again? What do you want? I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Yes, here it is.
They thought they could finance their activities with it. I never Claro. thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. I'm... Well... Thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. ¿Qué pasa, Homesick? I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. ¿Cómo vas, Error? ¿Cómo vas, tío? A sign that the situation is now out of control. Out of control. There has always been tension between the Señora. boys and members of the trade union. But a murder? That's a Señora. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and Estaba enamorada de él. words to tell him how Quería important he hacerle... was to me before it was too late. Señora, dices. No sé. Señora en portugués es con H. No con G. Bueno, creo, no sé. O sea, eso que... I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. She's a little piggy. Tell me about his death. She's a little piggy. Es una sucia cerdita. Why is that? There has always been tension between the wet boot boys Sucia and cerdita. members of the trade union. But a murder? That's a first. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Cerdita con la segunda. Cerdita con C. Con sí. Tadam. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Mira. Todo el día, Mira, todo el día, Mira. Me faltan dos solo, Hombre. ¿Dónde ve? Todo bien, todo estupendo, Hombre. No, ni nada. No, ni nada. Glad to see you again. A ver, peluda, vamos a ver. Mucho menos mal cogida. Goodbye, Miss. Curfew. Toque de queda. Localiza entradas alcantarillas. Easy. Porque me lo indica la Y esa. ¿Dónde ve? Necesitan refuerzos estos chicos. Mama cry. Toma, puto. Ay, hostia.
Como lo de Carmen, nos lo jugamos a patadas en las bolas. Empiezo yo. Esto es igual. Por un perro que maté, mataperros me llamaron. Exacto. Me llamó hijo puta. A ver. It's locked. Ahora es la salida, verás. Como si lo viera. That doesn't work. That doesn't work. Oh, no me digas que hay un puzzle aquí. Buenas, Diego. No me digas que hay un puzzle aquí, guay. So that's it. These wheels control the water level. Oh. ¿Eso qué? That doesn't work. No entiendo. Ah, vale, sí, ya entiendo. Joder, vaya puzzle, Joder, qué puzzle, Increíble. Oye, qué buen puzzle. Gate should shut properly now. Toma. Bueno o bien, buen día o todo está bien. Pero bueno, quiero decir que eso si lo dices se entiende. Digas como lo digas, se entiende. Va a tener que sonar. That doesn't work. Ah, esa aquella puerta. That doesn't work. Ah, pero eso. Y la cierro y a ver cómo funciona. ¿Viste? Si es que, joder, ingeniero, Hidrólogo. Perdón, hidrólogo. Hidrólogo sería, no sé, de la humedad. No, Diego, es de consola ese juego. Espera. Es de consola, no miento. Among Us. ¿Cuál? ¿El del lobo dices? Es The Wolf Among Us. Si ese es el que dices, entonces sí, ese sí lo jugué, sí. De Telltale. Aunque no en directo, ese antes de los directos. Pero la verdad no sé si prefiero no jugarlo. Porque una vez lo juegas, rejugarlo es verle las costuras.
hecho, ¿cuál fue el último que jugué? De Telltale, el de Batman, creo, ¿no? Fue patético eso. A mi gusto, ¿eh? No soy tan fan de Batman como para comerme eso, tío. La verdad, ¿eh? Pero bueno. Among Us. Pero igual ese que dices tú es otro, porque... Lo que te digo yo es The Wolf Among Us. La verdad que está bastante guay. Pues se basa en unos cómics, así que... Toda la parte artística, digamos, no la tienen que pensar. Ya parten de unos personajes de puta madre, etcétera, etcétera, etcétera. No, ese no importa. Ah, no, ese no sé cuál es, tío. ¿Está guay o qué? ¿Hay para PC? No, ni lo vi. Ni lo vi. Te digo, ya te dije yo que yo no suelo mirar noticias de juegos, ni qué va a salir, ni nada de eso. Así que no estoy puesto, tío. A mí o me lo dice alguien, o si no, nada. De hecho, el Cuphead me lo dijo alguien. Lo dijo Sophie, si no recuerdo mal. Es para PC, ok. Uno supongo que será un asesino, ¿no? O un alien o algo de esto. Creo que es multiplayer o qué. Vale. No, pero que decir, tampoco navego nunca a la tienda de Steam a ver las novedades ni nada. Si sale la ventana esta al abrir, pues miro, lo cierro. Normalmente no. Más normal es que me valga verga todo. Pero yo que sé, cuando sale o va a salir el Cuphead, por ejemplo, y dice, oye, ¿no viste ese juego que parece dibujos animados que están haciendo? No sé qué. Y yo no, ni puta idea. Y lo mismo. Quizás yo he hecho un ojo y lo miro y digo, hostia, está de puta madre. Y había salido también. Y nada, esperé un poco y me lo pillé. Ese sí que me lo pillé, vamos. Porque valía, no sé si 20 euros de salida. Y yo me lo pillé por 16 o 17, creo. Se me la suda pagarlas. Porque está cojonudo. Voy a echar unas orejas y encima los pavos... A ver, me metieron ahí su pasta. Metieron su pasta ahí en el desarrollo. Hipotecando su casa y la virgen. Para hacer un juegazo de semejante. Vamos, se merece... No esperar a ofertas así... O a bundle o demás. Locked, alright. Ok. Uy, ahí va a estar el... Mira cómo corre. ¡Ay! Abajo que voy. Joder. Manchó la chaqueta. Mira quién está aquí. Mira quién está aquí, tío. Vaya hostias que suelta este, ¿no? These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Vaya mazas que tiene de manos, ¿eh? Respect the laws of Ascalon. A ver si puedo... Hostia.
Vale, culero, esa animación de culo, Mr. Hyde, sí. Es un Mr. Hyde cojonudo, sí. Venga, que vamos bien, señores. Me está curando, cabrón. Uf. Vale. Bueno, ahora sé más o menos. Ahora sé más o menos qué ataque se guarda en la manga, el puto. Joder, cómo tarda esto, al morir. Yo no sé si todos los juegos de esta empresa pasa esto, tío, pero... no tengo claro. Me va a cagar. Me piro. Hace bastante daño este cabrón, hace bastante daño. Shall be a fair skull to a dark power you cannot comprehend. Oh, oh. Oh, 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 oh. No me jodas. Me agarró. Vale, si es online, nada, entonces no me interesa, tío. Eso es como el... ¿Cómo se llama este? Como el... Deceit. O bueno, como hay uno de un barco así también, que no me acuerdo. De Ship. De asesino. Seguro que hay más. No, al final es como un Dead by Daylight. Un espíritu también, claro. Siendo así... para ellos.
was singing your name. The hand that crushes all. Para comernos a este. Por los pelos, Bien, bien, bien. Ahora mejor que antes, Third times. Sí, en español es a la tercera va la vencida. Ahora va a hacer un ataque nuevo. Oh, cabrón. Oh, ahora puedo cagarla, cuidado. Return to your apothecary and needles. I shall crush you. Oye, bonito, ¿no? Eso no fue tan bonito. Uf. Ahora puedo cagarla, tío. Vale, puto. Bien. Qué emocionante, Me acaba de saltar un logro. Derrota a la criatura. Todo debe ser un logro de avanzar en la historia, claro, imagino. Derrota a... claro. It's locked. Necesito ratitas. At least one skull escaped Virgil's wrath. El cura. The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. Poor creature tampoco, Tampoco lleva tanto, No encontraré ninguna rata, tío. Ok, homesick. A ver. Ya me lío. Por aquí viene. How could he have made it this far? There's blood everywhere. Blood a preparar, a preparar.
Tío, ni una puta rata, ¿eh? Joder. Una rata o algo para comer, ¿o? Para no ir así de jodido. Que tenemos derechos también los vampiros, ¿eh? Deja Bridget. Isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. ¿Qué está pasando aquí? This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What of this Ascalon Club? Vampire Society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scow. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. Los Hulks. Vampíricos. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. The guard of Prewan is hunting him. He is suspected of murder. The Scars have always been hunted by humans and vampires alike. I teach them how to survive against the odds. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Digamos pues, güey. Keep your distance, Echo. Oh, Bridget, allow me to wander above some years back. It was unpleasant. Your place is not here. Your spell is enticing. Intenta morderme, intenta. Es la hostia que te cae. How is London? I've not seen beyond it. Alcantarillas del Dick. ¿Dónde estoy?
Desconocido. Parece grande, parece. Are A you veremos all cómo right, es. sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. Sir, you haven't... For fuck's sake. It's my... I'm safe. I see. Do you think I'm stupid? The night asylum, the Turk... No me quiere contar nada el puto. Es la puerta de salida, nada. Vale. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. How do you feel? Como el culo. I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Madre que la parió. Do you take pleasure in causing so Está much loquísima, pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. La puta. Why did you come here? And why not? This is where I live now. You'd leave me be.
So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. Vaya, vaya. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. Configuración de sonido. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through Va a convertirse en un charger con este brazo que tiene. With Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness. No tenemos a hablar, quick, también. deadly. Oye, vamos. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me. And now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Ok, vieja loca. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I Hay may que be follar willing to al answer médico. more questions. No, señora. No, señora, aquí no funciona un setting. Espera, ve por Virgo.
Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Muy feliz. Vampyr. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are Skulls, groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a Skull. I've no idea as to what blood made her. What is a Skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Pero cuando se dé cuenta que él es un vampiro, dice, ve cagón. Hacen chorizos conmigo. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Okay. Thank you, old Brit. No la considero personaje. Vale, me murió el pilar. Joder. Qué joder. I cannot enter. ¿Cómo? Perdón. Sir, you have... It's my... I'm safe here. I see. Do you think I'm stupid? Nada más. Para moverse. Bueno. Okay.
Baby. Vale. Huevo. Ah, no me canso. Joder. Mal. Perfecto. Old Bridget says you are one to trust. Eternal gratitude for your protection, Master. ¿Por qué llora este chavalín? Old Bridget says you are one to trust. How is London? I've not seen beyond these walls in such a long time. No hay ratas por eso, pueden comer cerca. Sí, algo de rato. Refugio nocturno. ¿Dónde? Que lo mataba hoy. Qué puta madre. It's locked, all right.
Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Qué puto este. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to save us. Harriet, Miss Jones, has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Harriet, she has joined her. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. Coger la vela esa para ponerse más misterioso por cojones. We shall feed Y the dar más hungry miedo. forever and ever. Amen. Let's simply agree that all are one and the same. In death, I mean. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Como una chota. ¿Qué hago, tío? My discoveries. Vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. I'd rather not. It would be extremely awkward. You have no choice, Sean. It's the only way to protect your cheptel, those still amongst the living. No, Dr. Reed. God made me Ya la this way. cagué otra vez. Who am I to disobey his will? You believe that God's plan was for you to be abandoned Joder. at birth. The Lord works in mysterious ways. I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage. Drink, friend. No. I said kneel and drink. Now. Qué gocho. Qué asco. Pero esos vampiros a mí me dan un poco de asco, un poco violadores. Qué asco. Pero están ahí. Sí. Chivo expiatorio. Al de cautivar.
Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Otro cadáver, Glad to see you again, Mr. Reed. Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No. I told you, just that awful woman's scream. A woman's scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Mujer. Era. Goodbye, Miss Paxton. You again? What do you want? Did you see what just... No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Well, I'll leave you for now. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. Oh. Qué raro, ahí. 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Y hasta aquí se acaba la autopsia, ¿viste? Que den por culo al hombre. Era mi madre. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Oh. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. Buenas, Walter, ¿qué dices, tío? To do such a thing, ¿Cómo va? It beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Vampire. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Como hablaron antes de un juego explicándome la mecánica y eso es un DC. Pero bueno. Goodbye, and good hunting, Mr. Throckmorton. Ay. It's locked. Locked. A ver, aquí la razón. You again? What do you want? Sí, ya lo conozco ya, pero no, yo no juego free to play, tío. Lo probé en su día, jugué un par de partidas. No. Ahora directamente ya por free to play ya no pasa. Pero bueno, ese concretamente sí lo probé. Ya andar por el micro, es un rollo, tío. No me...
Pues supongo que no habré jugado lo suficiente. Evidentemente, para coger el punto. Uf. Contact. It's locked. It's locked. Todo está locked. Averiguando. Que nos puso la cabeza como una maraca, tío. Es que... It's locked, all right. ¿Pero dónde está la casa de este puto? Casa no, la habitación. Ah, bueno. Me imagino que sí, que hay... ahí solo puede haber gente, niños normales. Todas las ratas están en Fortnite, en Free Fire móvil y mierdas de eso. Al bichito. No empezarían todavía el colegio, ¿no? Sí. La de España, seguro. Vale. It's locked, all right. Todo, tío. Good evening, Digo Mr. yo. Throckmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have En you otro noticed sitio, en anything Canarias, suspicious lately? es una hora menos. No tiene pistas todo. Goodbye. You again? Well, Tampoco, tío. Bueno, esperaré un poco. A ver si... Vale, hospital. Ay, bueno. Las clases no creo que hayan empezado todavía, asegurado. Porque no creo que les tarde mucho. Menos mal, vida. Menos mal. Joder. Hostia, no estoy yo. Por aquí. Sí, sí, por eso, se están retrasando los sitios y demás. Eso va a ser un coladero otra vez. Va a ser la clave. Va a ser un desastre, tío. De la hostia, La hostia.
Y mira que tuvieron tiempo los hijos de las mil putas, tío, para organizar cosas. Y me refiero a los gerentes, no a los profesores. Los gerentes del Estado, en fin. No, estaban de vacaciones, mejor. A ver si. Luego pasará que habrá un contagio, y en ese contagio toda la gente para casa, como los niños para casa, todos los padres de baja, y todas esas bajas laborales, ¿qué coño las va a pagar? Punto. Pero si esto ya no es antes, esto ya a posteriori, tío. Esto es de junio, desde julio hasta aquí, o desde el principio. Están a chupar el puto dinero y ya. Robamos el dinero. Ya te digo, yo intentarán pagarlo con otra deuda con Europa. Son unos pufistas. Sí, no, ya estoy viendo un vídeo de uno que es abogado, o es jurista, interpretando a una que es juez por la democracia, jueza por la democracia. Bueno, básicamente que el padre que quiera dejarlo en casa, básicamente que va a poder. Porque eso no es, digamos que es delito no escolarizar. Está, si se ve, abandono del niño. O sea, tienen que concurrir más cosas, no solo llevarlo al colegio. Tiene que concurrir que haya un abandono o tal. Aquí en este caso no es. De hecho creo que hay jurisprudencia en el Supremo, o sea que no sé por qué era, porque unos padres no habían, no por esto, por otra cosa. Tenía que ir a clase, pero por la salud, por el no sé qué, y los padres vieron que no tanto, tenían que denunciarlos y al final era justo. Pero como no, que ustedes pegan esto. Como era por un exceso de preocupación por el niño, por un abandono, pues nada, para casa. Pero claro, hay el problema también de... Hay el problema también de que hay que trabajar todo Cristo, tío. Entonces que dejar al niño con los abuelos. De la edad que tenga. Un lío de la hostia. Buenas, Alejandro, ¿qué tal? Eso es donde me van los cabrones. Vale. Ya que estoy aquí, cojo esta mierda. 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? What's in there for me? There's been a fight here. Ha habido un rifirrafe. Unos putazos. Hubo aquí. Los madrazos. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that?
Unos buenos madrazos aquí, mira. Toda la mierda. Seguramente. Hay que seguir la sangre, pero bueno, tampoco me hace falta, ¿ves? Pues el juego este. Tampoco me hace falta seguirla mucho. Sí. No, porque te la va marcando ahí en el radar, en la brújula. Radar no, tampoco. No me dejaron para recoger. Corren. Sí, ya. Pero primero unas hostias. Cuidado con el cura, lo que me hizo. Ay, ay. Un momento, espérate. Me equipé el arma. ¿Yo no? Esta mierda. De antes. ¿Puedes que me dejo cambiar ahora o qué? A ver. Ah, es esta, más eficaz. No. Así. Ahora. Toma, chaval. La parte madres. Ajá. Es la madre, tío. No parece la madre, no parece joven. Vamos a registrar los bolsillos. Tengo unos chelines. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. Curioso, ¿verdad? This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Uy. Madre mía. Pero ya no tiene más familia, Her ¿entiendes? shoes and clothes are quite worn out. Ya, es que no sabía si lo iba a hacer. Es que claro, este juego no sabes las cosas, tío. No sabes si esta inspección. No sabes si va a ser el que lo va a mirar, usar de prueba o si lo va a robar. No sabes lo que va a pasar. Ahora lo robó, pues mira, joder. No, pues, tampoco te hace devolver a dejarlo en nada, ¿ves? Ay. Bueno. Son los de Life is Strange. Tampoco los que hicieron este juego, tampoco. Sí. Una puta encaramada. Right then.
It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win. Déjate mogollón de mate. This is despicable. Cada vez que come una rata dice eso. Hombre, a ver, puedo decir una vez cada 10 veces. Está bien. Poco hace falta decirlo siempre. O sea, muy culero, tío. Esta casa tan bonita, tan habitable, tan convertible en picadero, picadereable, picaderable. Esta que te convirtió, tío. Quiere convertir la poronga en más barco. I won't let you escape. Very fast, but I'll catch you. ¿Dónde fue? Mira ahí. They've all been butchered. De frío ahora apagar esto, luego me da la calor al apagarlo. Bueno, si la lucha contradictoria. I can still sense a presence. Está ahí arriba. A ver si como tenga la puta. Come to me. Ay. In the name of Christ, you! Pastor. What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really you? Oh, it's Hermana. all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Cucaracho, ¿dónde estás? No preguntas por la hermana. Mary. Mother, say hello to your son. Me cautivada. Oh. Hello, Jonathan. Hola. Mother, What do we have here, Mother? Chocho. The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me.
the joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Ojo, Mary, I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel pretending you're still a doctor. Mentira. You Es believe mentira. you're just fighting a disease, but it's you, the disease. Es mentira porque la Jonathan, enterramos you. ahora a cenar y no fui a dormir nunca. De que la enterramos. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan, but before your motivations were always pure. Now you're tainted. Mentira. Let her go. She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. La va a matar igual. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Slayer! Madre la parió. Ah, me molaba más la otra porque tenía el golpe. Tenía el golpe. Espera, voy a ponerla, tío. Esta, ¿por qué? Porque tenía el golpe rápido, tío, de botón derecho, tío. ¿Y cómo tiene tantos poderes? Esto se acaba de convertirse hace nada, mami. Uf. Madre mía, lo que tiene aquí la perra esta. Mira todo el material que tengo aquí, No. Lo que tardan en recargar el juzgado de guardia, Joder. ¿Cómo tiene montado esto? Sí. Joder.
Pues... Ah, no, no para atrás, eso. Por aquí. Christ! Someone help me! Slayer! Tengo que morder a este puto, lo siento. Jonathan, kill him. Revel in your true nature. You Nada, tío, no puedo matarlo. come to me, Jonathan. Me está diciendo que le puedo morder a ella. Vale, voy a dejarme matar. Voy a intentarlo pasar sin matar al curita, porque madre mía. Pobre. No sabía que lo mataría. Entonces... Te han derrotado con esa barra ahí a... Curioso, ¿no? No sé si era un bug o qué. Oye, que está acá. Killed me, brother. A pirarme un poco. You left me to rot in this grave. What have you done? Assassin! Voy joder, voy a probar a enchufarme. Ostras. Oh, oh no. Ya, tío. Madre de Dios. Ruin berraca. Pegó una ostión ahí, no sé qué coño de ataque fue. Ni me lo esperaba. A ver, con la última birra. Creo.
Una me quedaba, listo. Fría, claro. La paso de mal. Someone help me! Killed me, brother. También puedo intentar cambiar. El arma, lo que pasa es que da un poco de daño. No más fuerte. Pero también puedo intentar combinarla con De momento empezamos malamente. Una polla para que me mate. Vaya tu padre. ¿Qué te hace esa mierda? Tengo mi... Tengo que reinstalar el driver de la gráfica, tío, porque no me sale el panel. Le da bugue, o sea, no funciona, puedo jugar y eso. Pero si intento lanzar el panel, no lo abre. Y el otro día intenté instalarlo encima y tampoco funciona bien, o sea que tengo que hacer una instalación limpia. Una mierda que está por ahí dando huevos. No sé si volver a... In the name of Christ! You left me to rot in this grave! Come to me, Jonathan. Claro. Qué poco daño le hice, A la karateca esta, cojo. Rest in peace, monster. Abomination. Está loquísimo. Otra, tío, la guarda. You killed me, brother. Yo quiero así, a una hostia y a dejarme.
turned away nursing mind. You're a monster. Por los pelos, Kiss me again. Give me your blood, priest. Final thoughts are just to die for. Hija puta mató al cura, tío. Se curó. Abomination. Come to me, Jonathan. Por los pelos, ¿no? Qué pesadilla, tío. Tener hermanas para esto. Y ya ves, si la cruz es una perra, no se recarga, la hija puta. Tiene que aprovechar para meterle alguna hostia además. Pero bueno. ¿No aguanta la perra esta? No, me tiro una hostia. Hago algo. Madre mía. Ok, homesick, digo. Se me acercará al micro, aunque se hace tarde. Rest in peace, monster. No, no. Buah, aquí no invocas bichos. Hombre, a ver, tendría que haber venido con más nivel, está claro. Pero bueno. Sabes que... ¿cómo se dice? Tener suerte hay un par de... Ahora, por ejemplo, voy a comerme yo al cura. Porque comió ella. Es la hermana, cucaracho. Y toda la hija puta. Me dejó. Sí.
Ah, sí, a ver, es que hay unas magias que no pagué. Claro, para poder subir de nivel guay, obtener muchos puntos, tienes que matar a la gente, tío. Y yo no los estoy matando. Jonathan, kill him. Revel in your true nature. Assassin! Come to me, Jonathan. Kiss me again, sweet brother. No, la hermana se convirtió en vampiro. Fue el funeral antes. Fue la que mordimos al principio del juego, ¿no te acuerdas? Que me preguntaste por ella. Pues esa murió. You've burned away Nurse Crane's mind. You're a monster. No, estoy jodido, pero no tengo para curarme, creo, ¿no? O sea, tengo esto, bueno. You've killed me, brother. Vaya cagada. A tope. Kins, what have you done? Come to me, Jonathan. No, 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 que me mata. You left me to rot in this grave. I'll make you kneel like a dog, just as you did to John Hampton. Ya por los pelos, tío. What have you done? Aquí viene la perra. Rest in peace. Está jodido, ¿eh? Y ahora me salió mejor. O sin nivel, yo creo. Ahora
aleluya. No, porque el cura antes cuando lo dejé que no... O sea, no lo mordí. Lo muerde y ahí se cura hasta arriba hoy. Cura, lo siento por él, pero... Aquí para la estomagada. No hay otra. Tampoco sabe tan bien, que no se queje. Y mira que hostias peja la hija puta, Solo 21. Estaba en rojo, soy de poco nivel para ella. Algo así, sí. Kiss me again, sweet brother. Kinslayer! Rest in peace, monster. You've killed me, brother. Meca, tío, otra que tiene. Ya, bueno, no iba mal, Voy a intentarlo una vez más y me voy para la cama. Ha visto que... la explosión, tío. ¿Qué horas son estas de venir otra vez, macho? ¡Puh! Pues... Cementerio de Skondenborg. Pues nada. Voy a intentar guardar. Es que claro, cuanto más guardo. Ahí está. You left me to rot in this grave. Que me mata tú. Vale, cura. Te voy a contar una cosa. Kill him. Revel in your true nature. Rest in peace, monster. Abomination. Come to me, Jonathan. You killed me, brother.
Esa fue la que me mató. You've burned away Nurse Crane's mind. You're a monster. Kiss me again, sweet. Sí, es lo que hago todo el rato, estoy alejándome de ella. Y de las mierdas estas que tira. Ay, no, fallé, tío. Mierda, que fallé. La mordí, tío. Bueno, paciente. Ahora sí. To me, Jonathan. Ya vamos de puta madre, tío. I'll make you kneel like a dog, just as you did to Sean Hampton. Kiss me again, brother. Cagada. Va, no mames, tío. Súper rabiosa. Yo no tengo un tipo de poción ni nada. Ahí, yo creo que la mañana, según lo pueda, no según pueda, según lo empiece algo bípedo, la llave. Bueno, qué calor, tío. Es que es tener mal un boss para ir para la cama, muy mal. Es que al final tiene horrible. Bueno. ¿Qué misión es? Es la última misión. Capítulo. Vamos a intentar otra vez. Capítulo. Ay. Vamos a hacer. Ahora mismo lo más guay que puedo sería explicarme cómo mejorar el arma o fabricar mi tobato.
por aquí recto. Uy. Qué nervioso. Vale, pues. Jonathan, at last. I've been worried sick. Have you solved the case of our poor Sean Hampton? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure. Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. What do you know of the not as much as I would like. There have always been rumors about a secret society of vampires operating in the interests of the British Empire. That... I crossed paths with one. By the stole, Jonathan. Do you think Lady Jonathan, our beloved lady, is not... Does the name Old Bridget ring it? Never... No, it's just someone I recently met. A fascinating woman. No, quiero de pasar para adelante. Algo. By the stole, Jonathan. You've met another vampire. Como Fallout, I would Fallout. appreciate an introduction, if that's the case. No, claro. Fallout. No había un pasa de 2 páginas de texto como estaban todos. Entonces serían como frases. ¿Sabes? Pasabas, dabas y no perdías nada. Como hay páginas, una frase. Pues si le das, pierdes la segunda parte. I found Harriet Incredible. Were there any studies? Not that I'm aware of. I doubt that. She can barely move. Perhaps we could learn more about the degeneration of skulls. Perhaps. But she... A pleasure at... Esto era todo. A ver, por poder podría descansar, pero me lo voy a quitar.
La cantidad de balas que puedo llevar también está limitada. Cada punto están a mejorar la cantidad de balas. Uy, no supera. Me está complicado. Mogollón, tío. Ya te digo, es que no voy a poder desbloquearlo todo. Sí, por baja. Ahora vale, pasa lo mismo que mejorarlo. Puse a curar al mordor. Que valdría para algo, ¿verdad? Pero al final nada. It is good to see you again, Jonathan. How are you? I'm better than one might. Really? I discovered the most intriguing. Old Bridget. According to old Bridget, How vile. Please. Skulls of London have... Yes. There is something ominous closing around. Whatever do you mean? If Sean Hampton... Your rebirth has not... Do you... I don't know, Jonathan. Goodbye for... Vamos a ver. It's a leech! Kill it! See them fancy clothes? This one's a tough! Right, no? It's all to us! Watch yourselves! Confundido. Leech spotted! Exacto. Mine! I'll take it!
En América. América. Over there! Look at this vermin! Die, vermin! I shall fear no evil. Get them weapons ready! Stay back, beast! ¿Qué pasa? ¿Qué está cerrado? Freewind shall prevail! Vengan con los bichos. Cerrado por aquí. It's so fucking fun! Look at it! Vicious bugger! That's gonna hurt! Crush the leech, boys! Put an end to you! You're mine, vermin! Vamos aquí. You've killed me, brother! No, no me vale, no me vale este arma. Vale por pilar. Que no la... ¿Cómo se dice? No la tontamos, no la espera. Assassin! Rest in peace, monster. You left me to rot in this grave. Kiss me again, sweet brother. Kinslayer!
Sí, me toca los huevos. Que se acaba el capítulo ya, El juego antes de cenar. Por la tarde. Con un rato y ya llamé como este capítulo porque ya estuve haciendo secundarias que correspondía a la misión del capítulo. Todo este rato de ahora está es en modo de historia, vamos. Alguna secundaria por ahí con. Abomination! Jonathan, kill him. Revel in your true nature. Kinslayer! Kiss me again, sweet brother. You've killed me, brother! Rest in peace, monster. You left me to rot in this grave. You're a monster! What have you done? You left me to rot in this. Come to me, Jonathan. Assassin! What have you done? Rest in peace, monster. I'll make you kneel like a dog, just as you did to Sean Hampton! A ver.
que fallé. Kiss me again. No, tío. Toma. Tómalo, cucarachica, ahí está. A esto de morir, tío. Well, brother, it's time to bring Ole, this ole, ole. conversation to an end forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Claro, estaba viendo Or un think you're performing chungo an el asunto, ¿eh? autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Esta de puta madre, ahora se muere. En serio, para adentro, para atrás. No voy yo, Los brazos. Bueno, me recuerda bien la cama. ¿Dónde pon los brazos, tío? Porque él también está infectado. Claro que vas a estar como resentida. Bueno, ¿sabes? Ahora meten en tumba. Tan guapo. Tan guapamente. No es tarde. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around a singular word. Mira cómo llora esa. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire. Vampire. Born anew into an age of death and pestilence, while plotting factions close in around me. I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Capítulo 4. Fiebre en aumento.
De puta madre. Interesante, interesante. Lo que no sé si los otros... Supongo que habrá guardado aquí. Lo que no sé si los otros capítulos, creo que hay 7. Si serán más cortos, más largos, más... Por claro, también, a ver, el vídeo vas por ahí. El capítulo tendría un 6. Así que ahora todas. Tiene 4. 4 también. El siguiente 2. Este es un poco más largo, el 3. Bueno, bien. Vamos. Vale. Pues nada, señores. Nos vemos mañana, cucaracho. A jugar. Ay. Venga, gracias por pasar. Bebés. Hasta mañana. Ande.